J'ai du mal à y croire. Des chiffres encore et des tests surtout. Est-ce qu'en Europe, arrivera-t-on à remonter la trace? Bonjour! 불어로 불어넣기 엘로디입니다. 최근 이태원 클럽에서 발생한 코로나19 집단 감염에 관련해서 프랑스 국제보도 전문 채널인 프랑스 24, 프랑스 24에서 피가로 특파원인 세바스티앙 팔리티와 인터뷰를 진행했습니다. 오늘은 특별히 뉴스 영상 후에 인터뷰에 등장한 유용한 프랑스어 표현 3가지를 함께 배워보도록 할 테니 프랑스어 공부에 관심 있으신 분들은 영상 끝까지 함께 해주시면 좋을 것 같아요. 프랑스 24는 지난 4월에 코로나19의 성공적인 대응 모델로 한국을 소개한 바가 있습니다. 그로부터 한 달이 지나고 다시 위기를 맞은 것 같아 보이는 한국에 대해서 이들은 어떻게 바라보고 있는지 한번 보실까요? Direction à présent la Corée du Sud, où en une soirée, un homme a contaminé de nombreuses personnes et cela pourrait ruiner en partie les efforts des autorités. Le pays, souvent présenté comme un modèle dans la lutte contre le Covid-19, mais il enregistre le plus grand nombre de cas de coronavirus maintenant, depuis plus d'un mois. Récemment, un homme a fréquenté au moins 5 bars et discothèques et propagé donc le virus sur son passage. On retrouve Sébastien Faletti à Séoul. Bonjour Sébastien. Les autorités se sont lancées dans une course contre la montre pour éviter une nouvelle propagation du Covid-19. Oui, c'est le branle-bas de combat ici à Séoul. La police, mais aussi les moyens de technologie, les autorités sont sur le qui-vive et mettent toutes leurs forces dans la bataille pour essayer de remonter la trace. Entendez-vous bien, environ 10 000 personnes qu'ils estiment avoir visité donc des clubs de ce quartier de Itaewon. Itaewon, c'est le quartier de la nuit à Séoul. Et c'est là que un des patients s'est rendu la nuit du 1er mai. Et qui a entraîné cette nouvelle chaîne de contamination, comme l'appellent les autorités, qui compte aujourd'hui plus de 100 cas. Donc les autorités essayent de remonter la trace, notamment avec l'usage des données téléphoniques. Ils ont estimé qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui s'étaient rendues dans ces clubs durant ces derniers jours, où le personnage était contagieux. Et aujourd'hui, déjà, évidemment, recours aux tests massifs. Il y a déjà plus de 7000 personnes qui ont été testées pour s'assurer qu'ils n'avaient pas le coronavirus. Mais la police cherche toujours à mettre la main sur environ 2000 personnes dont on n'arrive pas à reprendre le contact. Donc c'est une course contre la montre car les Coréens savent qu'il faut réagir très très vite avec pour objectif d'empêcher que ce nid de contamination s'étende au reste de la capitale. C'est ce qu'ils ont réussi à faire depuis 3 mois. Et donc les prochains jours, les prochaines heures vont nous dire s'ils arrivent une nouvelle fois à cantonner l'incendie ou bien est-ce qu'on retombe vers une rechute épidémique. Sébastien Faletti depuis Séoul pour France 24. Merci beaucoup Sébastien. 네, 제가 처음에 읽어드린 댓글처럼 인터뷰에서도 일단은 이러한 갑작스러운 감염 발생에도 불구하고 침착하고 재빠르게 상황을 헤쳐가고 있는 한국에 대해서 역시는 역시다 하는 시선으로 바라보고 있는 것 같습니다. 그런 만큼 앞으로가 더 중요할 것 같은데요. 관련된 분들이 모두 검사를 속히 받아서 더 큰 확산을 막기를 바랄 뿐입니다. 저도 이제 드디어 학생들이 등교를 하나 했는데 또 미뤄져가지고 자, 그럼 유용한 프랑스어 표현 3가지 3종 세트로 제가 준비해보았습니다. 자, 첫 번째, ruiner les efforts. ruiner les efforts. 여기서 ruiner는 무언가를 크게 무너뜨리다, 파산시키다 라는 의미입니다. 노력을 의미하는 effort와 함께 ruiner les efforts. ruiner les efforts. 모든 노력을 헛수고로 만든다. 노력을 헛수고로 돌려버린다. 수포로 만들다 라는 의미가 됩니다. 자, 예시 문장 함께 보실게요. Mais c'est incroyable! Comment ils ont pu ruiner tous les efforts des autorités en une seule nuit? 두 번째는 faire la course contre la montre. faire la course contre la montre. faire la course, 달리기를 하다. contre la montre. la montre는 시계인데요. contre, 반대편으로 맞서서. 그러니까 이를 직역하면은 시계 반대 방향으로 달리기를 하다입니다. 그래서 시계 반대 방향으로 죽어라 달리는 그런 이미지를 한번 상상해 보시겠어요? 막 1분 1초가 중요한 그런 모습. 상황이 촉박해서 시간에 쫓기는, 발등에 불이 떨어진 그런 상황인 거죠. 그런 급한 상황에서 사용하는 표현입니다. faire la course contre la montre. 피가로 특파원은
한국이 현재 마주하고 있는 상황을 한국인들은 지금 시계의 반대 방향으로 달리기를 하고 있다. 시간에 쫓기고 있다. 시간과의 싸움을 치르고 있다. 라는 표현으로 사용을 했습니다. Les Coréens sont en pleine course contre la montre. Les Coréens sont en pleine course contre la montre. 마지막, être sur le qui-vive. être sur le qui-vive. 여기서 qui-vive는 지금은 많이 사용하지 않는 옛날 단어예요. 한 17세기경에 프랑스에서 이제 보초를 설 때에 거기 누구야? 누구냐? 라고 묻는 그 수화할 때 사용했던 말이 qui-vive, qui-vive 였는데요. être sur le qui-vive, être sur le qui-vive. 그러니까 누구냐 하는 상태에 있는 것, 누구냐 하는 상태에 있다. 즉, 무언가 경계하다, 경계태세를 갖추다. 다시 말해, 무슨 일이 일어날지 예의주시하고 있다. 이런 상황에 사용할 수 있는 표현입니다. être sur le qui-vive. être sur le qui-vive. En situation de pandémie, bien sûr, tout le monde doit être sur le qui-vive. Bien sûr, tout le monde doit être sur le qui-vive. 자, 오늘 배운 표현 ruiner les efforts, ruiner les efforts. Faire la course contre la montre. Faire la course contre la montre. être sur le qui-vive. être sur le qui-vive. 이렇게 세 가지인데요. 꾹꾹 머릿속에 불어넣으셨나요? 그럼 저희는 또 다른 불어로 불어넣기 영상으로 만나요. À bientôt!